Hi guys, welcome to Street 33 Basketball. Ako si JP agad na sa nangyari. Wala pa yung kaaway mo. Yeah, really. Down na tayo, wag na. Hands up, hands. Symbol. Sixteen to shoot. Shooter. Yan na, apat. Foul si Sam. Who's foul? Sam. Masok ba, bro? Wala. Mama, no? 14 shot lock. Sakay. Doon na magpahinga sa baba. 4-0. Ingat sundot, kulang tayo. 8:32. 2 minute time. Yan. 6-0. Red zero. Ay ma. Wala na. Tulit. 8 na sila. 8-0. Taas lang, kamay! Kamay!
Barb. Okay. Oo. Time out. Time out. Time out. Blue. Sir, referee. Time out, sir. Sa laro ng buhay, may talo at panalo. Pero ang mahalaga, lumaban ka. Kopi oh. Bata na kayo nagkape. Hands up. Nice one. Nice D. Nice one, nice D. Nicely, Mark. 6:52. Oh. 77. Dalawa. Nice one. Sila makakulit ng may tira. Wala atin si Diego. Wala naman defense. Una. 12 ba? 12? 12 na. 12-0. Sub. Sub. O sige, pasok lang sir. Kunin mo yung kukunin mo sir. Marvin. Yun, finally. Pwesto. Kamay. 12-4. Ten to shoot.
Tawag. Foul. Illegal swing. Okay. Wala pa. 4 minutes. Good. Nice one. No, ilan na si VJ foul? Wala pa ata. Wala pa. Hindi naman tayo mukha ni BG sir. Okay lang. Sub sir. 3 minutes, 36. Hanggang mamut lang. Kulang kami eh. Foul. Who's foul? Nico. Dalawa na. Para fresh. Kunin mo si Mark. Saba. Mark, stop. Okay, sub. Pressure. Takbo na, takbo! Ayun na, kabila na kay! Kay, tingin sa harap kay! Gira mo! Babaw! Dali! Tingin! Full pressure yun! Ayun na yun! 3 minutes. Bigay! Chill muna yung boses natin, maga pa. Dito isa. Bigay na yun! Yun, pressure lang, pressure! Bigay! Takbo kay! Ulang kay! Okay. Sub. Stop. Sige sir, pasok sir. 1 minute 55. Na! Taas lang! Nice D! Dalawa! Sa'yo yun! Uy! Ayun, sige sa bola! Maki! Ano lang, si David! Kabila, BJ! Kabila! Tira mo! Turn lang! Nice, down! Wala kang babarilin ngayon, wala pa si Elmer. 120 remaining. Sub. 113. 113. Asa dito! Yun, pressure mo yun. Baba ka konti yun. Yan, dyan lang. Maki, help dito, Maki, help. Last 46 seconds. Walang foul. 15 to shoot. Hey! Rest. Dos lang. Dos lang. Okay.
30 seconds. Last 15 seconds. Yun, tolong yun. Yun, Last 10 tulong. seconds. 9, 8, 7, 6, Yun. 5, 4. Ngayon, last 3 seconds. Pre. Black ball, black ball, Last black 3, ball. last 3. Nice! Tira mo! Tira yun! Wala na. Oo. Conserve yung energy. Score, 18-7. Tama, 18-7. Bago mag-umpisa ang laro, dapat may Bacardi para mas ganado. Tara, laro na tayo, SB Ballers! Rest. 3 point. Ligaw na bala. Pag na-shoot. Pag na-shoot. Okay. Okay. Timeout. Sub. Timeout ba? Sub. Sub. Pasok kayo, Kai! Sub lang pala. Ikaw ako muna harap. Dalawa pa mo, di ba? Wow, 3 points ulit. back. 18-13. 5 lala, 5. 5 points lead. Timeout. Score 22-13.
Mga kabayan, bago mag-umpisa ang laban, mag-relax muna tayo. Ang Bacardi para sa tunay na samahan. Tara na! Galito. Good. Siyam, lamang siyam. Number 12. 12 technical. Nice one. Kumalakpak. Bawal palakpak. Six o 3. Score 29-15. Nice one. Ito mo sila. Hawak. Hawak ka sa rin. Taas kamay. Nice one. Sak. Get. 5 minutes. Sab. Two shot. Remaining time 4:42. Kaya hindi. Nice day. 4:16 remaining. Score 32-19. Hawak.
4-4. 4 minutes, remaining time. Wala akong dalang. Nakalimutan ko. Three points. 23. Counted. 1-6 foul. 35-25. Sub. Sub. Veg. BJ. DJ, labas ka. Wala ka daw shoot. Sub. Nakalimutan mo grip. Ano shot? Ten to shoot. Nice pressure. Ten to shoot. Oras po oras. Time, game time. Nice defense. Last 2 minutes. 2 minutes. Sub. Number 1 foul. 1:58. Remaining time. Ilan minutes ba? 153. Sham. Sub. Dadali yung ano. Balakang. Balakang. Wala may problema. Isa lang ba na-shoot niya? Isa lang. May foul. Unang shoot niya, unang tira niya shoot niya. Shoot ba? 38. Ay, hindi na nakita. Natakot na. May injury na siya. May injury na siya. Pero may foul na. Dalawa pala yun. Tayo na, hindi ka ba nurse? Nurse ka naman eh. Ikaw na magbuhat dyan. Laki na muscle mo eh. Oo, hawak eh. Ano nangyari dun? Natukuran? Natukuran. Likod. Ano yun eh, hindi naka-ready yung box out niya eh. Yung ngayon na-push siya. Kukuran sa nila. Oo, na-push siya eh. Siyempre may edad na rin yan. Oo, yun talaga Kami na noon sa ilalim ng ilaw mo na dilag hanggang timog.
Sabay-sabay lumilipad sa kotang oras nung itigil. SB Ballers sa laban mo na lang walang katumbas na takot. Sa bawat topic at bawat trip ay balaki ng bola. Sama-sama kami lumalaban para pamilya. Pag may pasok estilo, walang dekahon na galaw. SB Ballers tong mga tagumpay sa aming yayabaw. Kami ang mga SB Ballers, nagliliyap ang mataas. Sa laban walang atrasan hanggang dulo. Remaining time, 1 to 3. Ito mismo yun. Kita dito. Kasi yung last time naka-zoom. Kaya Na-bled. dapat nakanoon. Technical. Ano ito? Technical? Technical yan. Delaying tactic. Remaining 120. 120. 120. Blue ball, blue ball. Ganda depensa. Ganda yung pasan, ganda rin depensa. Last 50 seconds. Score. Continue. Last 30 seconds. Continue oras. Time out muna tayo. Time out, Time out. Hindi na kay carry over. Matakbo oras natin. Agayan natin. 26. 30-39. Hindi na kay carry over. Tingnan na lang. Second quarter to. Stop timer yan. Alam ko stop timer to. Pagsinis. Pagsinis. Renik! Okay, back to the ball game. Renik! Siyam lang. 39. 30. 26 seconds. BJ, tayo ka para screen. Same ball. May tatay 22. Tatayin lang para maka-screen. Last 22 seconds. Abang ka na dyan. Abang ka na dyan. Yan, ganyan. Nice. Screen bro, Last screen bro. 20. Screen lang, nice. Next one. 11 seconds. 11. Wala pa, wala pa. 7, last 7, last 7. 7. 6. 6, 5. 4. 3, 2. 1. Wala na, wala na. Kaya nga eh. Nila kalimutan ko. Excited ako sa
Siyam. Yun. Minyong mula. Sinami ang SP Ballers sa init di alintana. Pawisan ngiti walang angal sa kalsada. Sa ilalim ng araw laro'y immortal. SP Ballers, puso ang kapital. Pamilyar sa tanong ng magpapa. Mga mahalaban kinakapa. Sa bilis na dalaw ko di na nila makita kung alin ba sa kaliwa o sa kanan ba. Ang kulay tinadala sa aking mga kasama. Walang may iba na walang nag-iisa. Galing sa Pinoy, diskarte na pang horror. Kami ang SP Ballers, init di alintana. Pawis at ngiti walang angal sa kalsada. Sa ilalim ng araw laro'y immortal. SP Ballers, puso ang kapital. Sa mas technical, tenta mas 39. Tali kayo, tali. Change score. Full score mo na lang. Dito sila sa 30, dito sila. Para hindi magkakalituan sa 30 dito. Mas konti, boss. Sir. Sir. Dalawa, free throw. 7. Offensive. Sige lang. Nine, 8. Natapilok yata siya. Yun na. Injury timeout. Muna, stop muna. Hindi, tapilok yan. Langanin yung drive niya. Ang bilis niya. Saba, seryoso. 41. Paano? Patulungan ko yun. Padjak mo. Tagtag lang. Tapos higpitan mo yung sapatos mo. Balance. Then to shoot. Traveling. Sige lang. Stop ko muna si Kai. Saba. Pag deadlock. Wala pang sub. Walang sub. No sub. I-whistle ako. Stop ko muna. 41-36. Break ka na. Sab. Kaya pwede sumak. Sub.
Score, 36-41. 36-41. Ano lang? Mabibilis sa kalaban natin. Ano naman. Green! Green! Uy! Yun nga, tinanong ko sila, hindi daw eh. Di ba tinanong ko kanina? Parang malabo. Depensa natin nawala. Diretso mo na bro. Sige, sige, tara. Sira lang ni ano to? Every tapos ng quarter po namin. Sige. Last 7 minutes. $6.50. Side. Sub, pwede. Ken! Layo mo, Ken! Maki! Ganda. Buti hindi na 3 seconds. 20 points na si BJ ah. Nice score. Oo, kanina pa miss ka. Pwede kantsawan ngayon niya. 10 to shoot. Wow. Dalawa. 5:48 remaining time. Sub saya pag ano. Mamihan? Mamaya muna. Mamaya. Oh, pasok na. Pasok. Pwede? Pasok. Pwede ba na? Baba na BJ, baba na. Basa! Nice shot. Okay lang, nice shot. Okay, black ball. Okay lang, ito. Oras. 5 minutes, 4:32. Nice. 45. Lima lang ah. Ganda na ikot. Basket. 2 shot. Number 1, foul. 5 minutes. 5:05. Sapatusan mo kaagad. Tapos, higpitan mo yung sapatos mo ng gusto. Manghang ba? Yun nga ang purpose nun eh. Mainitan. Foul pushing. Ingat. 25. Sub muna tayo, Sub. Kaya ah. All fierce ah.
Good. Hindi mahawakan yung bola. Pindot si Ilong. Sub. Mamaya na siya. Tira talaga yan. Hindi na mabili eh. Wow. Dalawa. 25. 339. Sub. Sige, sige. Pasok. Eh, pasok. Going. Lokal pala yun. Counted. 4150. Pumasok Kuya Nick. Pumasok. Dalawa pumasok. Wala lang ng pressure. Down! Pre, down lang ng kontra, pre. Half court lang pre ang pressure. Pre, half court lang. Tulong kay. Hey! Tatlo kayo, tatlo. Down na. Pre, half court lang. Dito lang yan. Kakay, kakay. Guys! Good. Backcourt na. Sub. Pasok. Pasok. Sub. Pasok. Okay, pasok. Tuyukin mo lang ibang tutulong. Kayong dalawa. Kayong dalawa. Huwag ka na yung balik mo. Baba na kayo, baba. Hawak lang. Sige lang, hawak lang. Pasok. Sige. Nice. Down. Pre, half court pressure lang. Diyan lang. Kaya tulong tayo sa pressure kaya. Wow. Two shot. 42-56. Third. Lima na lang kanina eh. Sub. Ah. Pwede. Sub. Bakit hindi 30 naman nung tayo 30 binawasan? Rinig mo sa camera yun. Sa atras konti.
Tingnan mo, Joven! Wala. Ken, gawa, Ken! Ken, gawa! Counter. Ken, gawa ka! Lima na lang kanina eh, no? Oo. Lumayos. At nag-time out sila kanina. Tuloy-tuloy. Okay, nag sila. Down na! Uy. Go! Babantayin kayong dalawa na! Oras. 120. 120. Stop muna kami, stop. Mamaya, pagka dead ball, deadlock. Nice! Kuha! Kai! Sige, Kai! Kanuto! 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 Ayaw nila tumaymount. Time out muna kami. May time out pa kami. May time out pa kami. Ha? Time out Oras. muna kami. Ubus na oras. Pag na-shoot. Hindi Kuha! na-shoot. Kanuto! Kanuto! Attack mo na! Sige mo! Attack tayo! Nagpapahinga tayo! Sayang! Nice guy! Yan! Stop kayo. Stop. Pagab muna. Ayan, pwede, pwede. Sino pa? Sino pa, God? Stop lang! Stop! Sumo mo yan. Nakaka-20 na nga eh. Wala pa tayo sa Broadway eh. Oh, yan tuloy po. Sige, pasok, pasok. Ito 64. Fernan. Taas kamay na, taas kamay mga bago. 27 seconds. 27. Nice one. Dalawa. Oras. 12 seconds. Remaining. 65-42. 23 na. Ingat sa fast break, BJ. 12 seconds, 12 seconds. Ang tagal sa labas ng dalawa. Dapat. 10. Oras. Ano ka? Oras. Pito, pito. Ay, 65, 44. 65, essentials. Yan, tama. The last quarter. Hindi naman, parang daming to. Back to the ball game. Mamaya na lang. Blue ball.
Ikaw yung drop ha. Ilalim ka ha. Hintayin nyo hintayin nyo yung ano. Di ba ako relay dyan? Baka gusto mong Nice tumig one, Marvin. bago maglaro. Yun, tanong na. Meron ka. Nice, depensa na. Extend nyo kamay nyo. Easy bro, easy bro. BJ, pag tumira ka. Ganyan mo. Sinabihan ko na yung cameraman. Nice. Nice one, bro. Hawak lang, bro. Hawak lang, hawak lang. Diretso, bro. Pagod talaga. Hawak lang, BJ. Hawak lang. Hindi mo na. Kinuha. Parang ano. Good. Sir, abang kami sub, sir. Okay, sub. Sap. Large oras. 8:22. Down na. Receiver. Baba na. 15 seconds mo, bro. 15 seconds. Nice one. Baba na, bro. Angat ka, BJ. Angat ka, BJ. Box out. Bigay! Nice one. Oh, time out. Time out. Ako na sa time out, ha. 7:34. Nice one. Bago maglaro, isang tagay muna ng Bacardi para sa good vibes. Tara, laro na tayo!
Hinahanap ko kasi sabi. Namiss ka talaga doon. Hindi mo mabanggis sa mga Sab sa next big ball. Okay, bola. Sab. Maki. Sub. Sab. 72-46 in favor of St. Charles. Ikot! Same ball. Kanina dikit eh. Sub. Oras daw, oras. 5:42. 1:42. 5:42. 5:42. 5 minutes. Dito na si Tanjiro. Ayun o. Tanjiro. Ayun. Baka nakalimutan mag-lockout. Baka madali mo. Portento shoot, 14. Laki. 46. 26. Ginawa naman kasalanan si Brandy. Wow. Four minutes. Basket. Basket. 70. Remaining time, 4 minutes. 7. Oh, wala yung 17. Ay, nabalik ito. Tanda ko mga puso. Hindi, 48 eh. Pabaliktad. Baliktad. Baliktad. Ito. 47 ba? 5, 4, 3, 2, 1. Dalawang Counted. counted yung mabila. 74. 47. Baka mapilas.
Tama na. Pero baliktad yung isa. Nabaliktad yun. Tulog ka muna. Shot clock, shot clock. 5 minutes. Oy, sayang. Sub, Sky. sub. Bangkos yan. Nice. Double. Malamig. Bagong gising. Double din. Oras. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Last 2. Stop timer. Bola. Sub. Pasok sir. Pasok lang. 1 minute 30. 1 minute 30. 1 minute 30 ha. 74-49. Good. 30 bro. 1 minute 30. Hey! Pa rin, ang hilo talaga. Shoot din. Ito na lang. Kaya pa yan. 1 minute. Last 55. Galaw! 10 seconds shot. Galaw, JP! Nice one. Mga kaliwa. Nice! 76. Nice! 53. Oras. JP, tumakbo ka. Tira! Apat ang session na sa'yo. Down! Takbo, JP! 10 seconds. Last 10 seconds. 10. Pasok. 5, 4, 3, 2. Panalo ang Mga 55. 29 no? 29. Kasi naman bago lang. Dito. 55, 77. Gusto ko sarili ko lang, I cannot pretend. Pagdating sa kantang to, walang happiness. SB Bolas tayo ang bida, SB Bolas tayo ang bida, SB Bolas tayo ang bida, SB Bolas tayo ang bida.